जावेद चौधरी साहब, कल एक फैसला आया, 10-10 साल कैद सजा सुना दी गई। आज भी तोशाखाना का फैसला आ गया और इसमें 14-14 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो भी हैंडल किए गए हैं ये केसेस, आपको लगता है ठीक किए गए हैं, फैसला मेरिट पर है? देखिए, कल भी सजा हुई और आज भी सजा हुई, लेकिन इसमें जो जज साहब की स्पीड है उससे बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए हैं। केसेस डेफिनेटली ठीक होंगे। तोशाखाना जाहिर है उसके बाकायदा उसके अंदर तहकीकात हुई, फिर वो जेवरात बिके, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। बिल्कुल इसी तरह साइफर केस के अंदर केस बहुत ही सॉलिड था, लेकिन जो जज हजरात ने बहुत जल्दी की और उसमें जो प्रोसेस को जाहिर वायलेट किया गया, वो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी रिलीफ साबित होगी। कल जब 342 का बयान हो रहा था तो बुशा बीबी का बयान तो जाहिर हो गया, मुकम्मल हो गया। इमरान खान साहब का बयान अभी होना था, लेकिन जज साहब की तबीयत खराब होगी। उसके बाद जज साहब ने हुक्म जारी किया था कि कल बुशा बीबी हर सूरत यहाँ पेश होंगी और इमरान खान साहब भी अपना कल प्रोसेस मुकम्मल करवाएंगे। लेकिन आज सुबह जब जज साहब पहुंचे तो इमरान खान साहब अभी नहीं अदालत आए थे, ना ही बुशा बीबी अदालत आई थी, तो उनकी गैर मौजूदगी में जज साहब ने सजा सुना दी। तो मेरा ख्याल है अगर थोड़ा देर इंतजार कर लेते, बुशा बीबी का आने का इंतजार कर लेते, इमरान खान साहब को अदालत में बाकायदा बुलवा के और फिर फौरी तौर पे ये सजा दी जाती तो ये ज्यादा बेहतर होता। जिस तरह ये जल्दी में ये फैसले हो रहे हैं, इन फैसलों से बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे आपने ये फैसला किया हुआ है कि 1 फरवरी से पहले आपने हर सूरत इमरान खान को सजा देनी है। तो ये जो इम्प्रेशन है इसका आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को बहुत फायदा होगा। मेरा ख्याल ये है कि ये अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर अपीलें दायर कर देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहां पे ये सारी चीजें स्टैंड नहीं कर सकेंगी। फिर जब जज साहब से पूछा जाएगा, नैब से पूछा जाएगा, फिर FIA से पूछा जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास कोई जवाब होगा। तो फैसले जल्दी हुए, इसका इमरान खान साहब को आने वाले दिनों में फायदा होगा। जी ठीक है। आमिर इलियास साहब, जिस तरह से जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं फैसला बड़ी जल्दी में सुना दिया गया है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो ये कहा जाता है कि समातें अगर ज़ेरे इल्तवा रहती हैं और बार बार ताख़ीर का शिकार होती हैं तो वो भी फैसले के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो आने वाले दिनों में क्या रिलीफ साबित हो सकता है, क्या रिलीफ मिल सकता है PTI को? देखें, सिंपल सी बात है कि जब आज से 6 साल पहले नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत में यही जज साहब थे, जज बशीर साहब थे, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ मुस्तकिल बगैर किसी ब्रेक के 100 से ज्यादा पेशियों में आए, ना उनके वकील ने कोई इल्तवा लिया था, ना नवाज शरीफ ने लिया था, और वो पेश होते रहे। सिर्फ आखिर में जब उनकी वाइफ बीमार हुई थी तो वो लंदन गए थे और वहां से उन्होंने सिर्फ ये कहा था फैसले में डिले कर लें, लेकिन वो नहीं हुआ, सजा हो गई। तो सजा तो नंबर 1 हो सकती है, वो पहले भी मौजूद है, और उस पर अमल दरामद इस तरह हुआ कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज वापस आए और 13 जुलाई 2018 को उन्होंने वो अपनी अरेस्ट दे दी थी। अब आगे चलते हैं, अगर हम के उस वक्त 12 दिन रह गए थे, 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, और आज मतलब कल जो सजा हुई वो 10 दिन थे और आज सजा हुई तो 9 दिन रह गए इलेक्शन में आज समेत। तो ये चलता तो सिस्टम है, आपको और हमें पता है कि जब सजाएं देने के फैसले हो जाएं तो इस तरह अमल दरामद हो जाता है। नवाज शरीफ के केस में भी यही कुछ था कि पेपर कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ तोशाखाना में बड़ा फर्क मौजूद है कि इमरान खान साहब के एविडेंस मौजूद है कि इन्होंने पब्लिक में कहा कि 20% की बजाय मैंने 50% कर दिया है, लेकिन वो खुद ताइफ एक तो 20% पे ही लिए गए रूल्स में चेंज करके। फिर उनकी कीमतों का इशू आया था, जिसके ऊपर जो मेन घड़ी का मशहूर केस है उसमें था कि जी जिस घड़ी साज को इस्लामाबाद में घड़ी की दुकान से 5 करोड़ रुपए की एक कच्ची रसीद ली गई थी, उसने कहा मेरी तो इतनी औकात ही नहीं कि मैं ये रसीद भी दे सकता, और रसीद भी मेरे मुलाजिम के नाम से बनी है। वहां से ये केस शुरू हुए थे और इमरान खान साहब के अपने दौरे हुकूमत में ये बातें शुरू हो गई थी कि जी ये किस किस्म की बातें हैं कि एक तोहफा मिलता है हुक्मरान को, और वो 2 नंबरी, उसके अंदर मुबैना ऑडियोज भी आई बेगम बुशरा की अपने घरेलू स्टाफ के साथ कि इनकी तस्वीरें क्यों बनी, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रोटोकॉल ऑफिस और जो ADC, और जिसका कल उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि मेरे ADC का काम है, मिलिट्री सेक्रेटरी के ऊपर बात आई, क्योंकि फॉरेन ऑफिस से जो भी चीज आती है या प्राइम मिनिस्टर जब कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो मिलिट्री सेक्रेटरी तो जाहिर साथ ही होते हैं और प्रोटोकॉल का अमला होता है, वही गिफ्ट्स वसूल भी करते हैं, या वो तोशाखाना में डायरेक्ट भिजवा दिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं होती कि अगर आप तोहफा ले रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात है। असल इशू ये हुआ कि आपने कीमत कम लगवाई, गलत लगवाई, या बहुत सारे ताइफ की बात ऐसी आई थी कि जो यहाँ पे आए पाकिस्तान के अंदर लेकिन वो अकाउंट फॉर नहीं हुए,
ان کو درج کیے بغیر ہی باری بار سیل کر دیا گیا. یہ وہ کیس تھا جو مسلسل چل رہا تھا. خان صاحب اس کو کہ مختلف توجیحات پیش کرتے رہے اور ان کے گواہ بھی آئے, گواہ بھگتائے بھی گئے, ان کے اوپر جرح بھی ہوئی 4 پہ. اس کے بعد ان کے وکلا واپس ہوئے کہ وہ نہیں آ رہے تھے, اور 10ویں دفعہ جب وکیل تبدیل ہونے کی بات 2 دن پہلے آئی تھی تو حق دفاع جج بشیر صاحب نے ختم کر دیا تھا کہ اب آپ ڈیلنگ ٹیکٹس پہ آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ آئیں. وہ جج بشیر بھی یہی کہتے ہیں, باقی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بیٹھ رہے ہیں. تو اب جب کل 342 کا بیان بیگم بشرا کا, ان کے وکیل شہباز کھوسا تھے اور ایک اور جونیئر وکیل تھے, انہوں نے پوری طرح سنا اور پہلے لکھوایا اور پھر ڈکٹیٹ کروا کے ٹائپ کروایا تھا. پھر جج صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اور آج صبح ان کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ تشریف لائیں گی صبح صبح کورٹ کے اندر, اور سب کو پتا ہے, سارا میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ جج بھی پہنچ گئے, عملہ بھی پہنچ گیا تھا, سارے عدالت کا سرکاری وکیل بھی پہنچ گئے تھے. تو جو عمران نے بتایا اس کے بعد جج صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اب اس کو انہیں قانون کے مطابق جب فیصلہ ریٹن مل جائے گا یہ عدالت میں چیلنج کریں گے. پہلے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب عمران خان صاحب کو 2 سال سزا ہوئی تھی تو اس وقت یہ بات کی جاتی تھی کہ جی دیکھیں 2 سال سزا ہے تو یہ تو موقع پہ ہی 5 سال تک کی سزا اگر ہو, اس سے کم ہو تو موقع پہ ہی اسی جج کو ضمانت بھی لے دینی چاہیے. لیکن کیپٹن صفدر کی 1 سال کی سزا تھی, انہیں 2 مہینے 17 دن بعد ضمانت ملی تھی, جب نواز شریف اور مریم نواز کو 7 سال اور 10 سال بالترتیب سزا دی گئی تھی. اب ان کو 14 سال ملی ہے. اس کے اندر فوراً ضمانت کا لگنا اور وہ کیس کا ایویڈنس ہونا, جاوید چودھری صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ سب باتیں بالکل درست ہیں کہ حق دفاع جس طریقے سے ختم کیا گیا اس سے پروسیکیوشن کے کیس پہ کچھ کمزوری ضرور آتی ہے اور یہ کوشچن اٹھے گا اور یہ آئے گا اعلیٰ عدالت میں. لیکن اس وقت یہ بات بڑی وضاحت سے تھی, کلیئر تھی کہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو سزائیں ملنی ہیں, وہ مل چکی. جیسے نواز شریف اور مریم نواز کو اس وقت سزائیں دی گئی, الیکشن کے عمل سے انہیں باہر کر دیا گیا. یہ پہلے ہی کیونکہ اس 2 سال والی سزا کو معطل نہیں کرا سکے تھے کہ چونکہ جرم تو موجود ہے تو الیکشن تو ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے تھے, اور اب 10 سال کی نیب کے کیسز میں نااہلی ہوتی ہے. ویسے تو عدالت عظمیٰ کہہ چکی ہے جہاں پہ کہیں پہ کوئی نااہلی کی سزا نہ لکھی ہو جیسے 62(1)(f) میں, تو وہ میکسیمم قانون انہوں نے مان لیا کہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. لیکن نیب کے قوانین میں ابھی آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ نے کچھ تقریباً 3 ہفتے پہلے ہی 5 سال کی سزا کو ایک اپیل میں 10 سال میں دوبارہ تبدیل کر دیا تھا کہ وہ 10 سال کی نااہلی ہوگی نیب کے کیس میں. جی عامر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. چلتے ہیں عمران اصغر کی طرف. عمران, تفصیلاً اس سماعت کا حوال بتائیے گا. جی بالکل, جیسا کہ عامر صاحب بھی بتا رہے تھے, توشہ خانہ کے کیس بیسیکلی اگر اس کو پوری طرح دیکھا جائے تو دور حکومت میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ نے تقریباً 108 جو تحائف ہیں وہ مختلف ممالک سے جو ہے وہ وصول کیے. اس میں 58 ایسے تحائف تھے جو کہ بشرا بی بی اور عمران خان نے اپنے پاس رکھے. اب ان 58 میں سے ایک جیولری سیٹ جسے گراف جیولری سیٹ کہا گیا